Ne balimaw an yakuma Seku Tunkara li politologue depuis New York. Mbalimaw mena kuma mu fayana ka bo haklima. Ibe ka fanga bana. Ibe ka fanga bani. Mbalimaw Faransi no badi bala. Faransi orolo badi jala mena befo onyena. Mena kuma mu fo onyena bi. Che cité Mali kono ani Mali koka. Mu se ka boka a démenti comme ka kuma mu fo bi. Ay vidéo partager djembe kame. Chete Mali kono ate Mali koka ko Seku Tunkara bena mufo ka tigi be se ka bo ka sosoli kelen kala ka kuma te tien balimaw ibe ka fanga tiena chukuna mena bedi fo onyana bi parce que mogo chama meka bi fili kono mena o bo fili de kono balimaw ko be dugu ngono koy Francini ibe ka blara nyogona accord d'Alger la Francima foko ibe ka fanga tien ko malende ko kongo be malende na de Francima ibe ka fanga tie ko mafa be ka chi malende una de Francima ibe ka fanga tie ko parce que Francima ibe ka fanga tie ko parce que ko ibe ka moko ye shweni kede mbalimaw Queen Glena choko bena mena bela jerinya fana Mali la mbalimaw Mali politicien bado be ntena tokofo o de wulila kata Côte d'Ivoire Mali politicien bado beba tigi tokodon o de wula kata Côte d'Ivoire ani français yo nyogonye Treichville Malimaw ayala mede beba tigi don a tigi tara Côte d'Ivoire Treichville ani français yo nyogonye Treichville Côte d'Ivoire uye nyogonye fola ke Treichville ibe ka fanga nga tien chogomina u bora Treichville u klara ka taga Rivera de Palmera o be Côte d'Ivoire dugu yoro kelen konnay uye nyogonye français ka kan konnana uye Queen Glan Mali politicien bado do beba don u kelen ga Queen Glan atigi nana malla anale malla Mamudugo anga Imam Diko o somina o bolla ka tanya fo Musa Jawara nyana ko kudo bena préparer ibe ka contrôle utara kati kana kata kati kambe désarmé moka so ku glaneno akunse ka fenge parce que coup de fana dona coup fana kono coup d'état fla de kera Mali mbalimaw wallahi cité c'est quand so sala mena révélation de fo aka do mumbe dugu konnana mbalimaw Francien munu na be koduka ibeka boy olu de bara na sogomada fe aye kuma la mede Francien munu na be Francien ka mogo munu na be Mali armée la oni Mali politicien bado de benara nyoko fa ni général Kelembo to ko fanyena général Fantamadi oni Mali politicien do de benara muntara Francien négocier Côte d'Ivoire ibeka ka fanga kanga tien choko ya mina ko parce que ko ibeka te ka se Mali ona ko parce que ko Mali cladi ko mbesira no accord d'Alger Mali maw ko parce que Mali cladi ko accord d'Alger ko ibeka deselendo ko ibeka te ka se ka Mali ona convaincu donc ka aller kona le ibeka balaye ka boy kale bena Mali on diagoya ko ka accord d'Alger la passé ay kuma ina mede Mali maw général Fantamadi sogomada fe mogo fola mun tara ORTM dala ani mogo munu nye ibe ka renverser ou tekelenge mbalimaw Francien mogo munu c'est-à-dire que Francien mogo munu ta ku glan kolu kana ibe ka boy olu e bara damne mogo were ou de bora munu nolu tekelende les jeunes révolutionnaires on de wula kana kota avec les DB Amay ibeka balele ka boy uye kile adi klake uma nyamogo yira mogo la folo parce que nyamogo ko kele fana kumbi mbalimaw uwula uye bara damine Farasi niso jara ibeka bolen ko fe Farasi akilla kale mogo mun na ben ko ka ibeka genka boy kolu de ibeka genka boy Farasi ambassadeur ye papier do glan kata yele kata kati kata sorosu la ski ka funyena ko bo ambe fe auka karsa de ke transition présent mbalimaw demisenu ya mine o duguje flana demisenu tara katara ambassadeur irisuka ambassadeur voir uni irisuka ambassadeur kelinga nyogonye uye fen bora fanchama kalama anya yetuguni français demisenu wula terroristes be yoro utara kata yembe bombarder utaku sara farasi la foila uye chaîne de commandement mumbe centre là
Mali jeune munu fleur fangala ou ya chaîne de commandement ta kata mopti kata fambe katla français mun ka dogo la tuguni français tara kataka erebelu la be o kani eshaki kera oluka wuli mais anga demiseni munu fleur sanfɛ olu ni erebelu ye ɲɔgɔn faamuya dogo la balimaw mena a gundo bɛɛ de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ka dɔn bi balimaw Mali politicien ba mi kunbe ko in ɲɛmɔgɔya la ale mɔgɔ mun na bɛɛ k'olu ka IBK boyi u ye armée yɛrɛ t'olu fɛ armée y'olu bila minorité la san Farasi jatigɛra parce que IBK bɔlen kɔfɛ Farasi akili Farasi nisɔndiyara ko accord d'Alger bɛna passer sisan k'ale sago bɛna kɛ mais Farasi tilala ka mɔgɔ kunkolo wɛrɛw de ye Farasi tilala ka kunkolo wɛrɛw de ye minnu bɛ ka terroristes faga bi minnu bɛ ka maliyɛndenw sago kɛ bi Farasi ka déclaration kun ye min ye Farasi ma coup d'état kɔnɔni dɛ Farasi y'u supporté ko ka transition kɛ rapidement mais depuis Farasi bɔlen a kalama a ye taa Farasi ka déclaration fɔlɔ ani filanan lajɛ u tɛ kelen ye balimaw a ye vidéo in partagé diɲɛ bɛɛ ka mɛn ça c'est une révélation cɛ tɛ Mali kɔnɔ mun bɛ se k'an sɔsɔ nin na c'est la pire vérité balimaw Farasi bɔra Farasi ye minnu dilan k'olu ka na Mali yɛrɛwolodenw minnu bɛ Mali fɛ Mali armée républicaine parce que Mali armée 80% tɛ Farasi fɛ Mali armée b'a dɔn Farasi de bɛ k'olu di u juguw ma olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan u ye sɔsɔli kɛ Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, il est l'homme le plus armé du Mali. Où sur la Kowole, on a n'a tchedon bola kana nyamoya ta. On va sur le kobe glana kaba. Assimi Goïta wola ka nyamoya de dama. Parce qu'avec Mali fait, parce qu'à te fait ka Mali Jaffa, parce que c'était républicain, c'était, ça dit que Aïda Goïta là, Aïda Maliki Djaoula, Aïda Goïta là. Mamoun menye fela la Mali armée la bi Mali mao wala ou te kanjafa wallahi yere wolo de do oube ka ou tromper de mba sekere be fo onyana bi Mali mao ou kelen ko bara beke ko bank mamina bube Mali politicien moun nana kanani bara inke o nyabala ale ka Farasi ka plan moun ke o planté ka marché ou tala don M5 ka 600 M5 mɔgɔw dɔw bɛ yen k'olu nɛgɛ k'o su ka M5 mɔgɔw su k'u bila armée contre la an ka armée bɛ fanga la sisan nɔ u taara dɔn o politicien o ja tigɛra o politicien mun ni Farasi jɛra ka ko in dilan dɛ o ja tigɛra Farasi de ye o politicien ci Mamu Diko ma ko ka taa Mamu Diko pousser denmisɛnninw contre la o politicien taara Mamu Diko fɛ 1h du matin ka taa négociation kɛ ni Diko ye yano ka kɛ Farasi ye Diko wele Diko kumana RFI la a ko civil de kan ka kɛ Mali président o ka sɔrɔ Diko Farasi ani o politicien ani tubabu jɔn minnu bɛ u bɛɛ bɛnna la ko ka denmisɛnnin minnu bɛ ka jihadistes faga bi denmisɛnnin minnu bɛ ko Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ka d'u ma bi ko k'olu bɛɛ bɔ yen balimaw janfa de bɛ Mali contre la coup d'état fila de kɛra coup d'état fɔlɔ in o mɔgɔw olu nana mais denmisɛnninw de ko olu tɛ se ka na parce que n'u nana u bɛna olu di Farasi kelen de ma Farasi kelen bɛ tila k'olu bɛɛ faga balimaw olu nalen ka baara bɛɛ kɛ kuma min na les vrais républicains ama Assimi Goïta bɔra ka na Assimi Goïta a y'a ka blendew ta ka bɔ fo centre la ka na c'est pas pour dire Assimi Goïta nana ce sont des jeunes patriotes minnu filɛ nin ye fanga la bi balimaw wallahi ni n ka tunga de cɛ ala kana hera kenge nimbe ka unegeni mbe kafe men kalenga kafe na wallahi nte ka unegen nuru ye yere wolo de Farasi ya da yelema kile flaina ka wuli ni demisenu kama kuka fanga bla a damine la Farasi kumbe ku supporter parce que Farasi akili la kale ni Mali politicien mu ye ku ingla Côte d'Ivoire dugu fla u ye ku gla Treichville ka bo Treichville ka tla ka ta Rivera ka ta ku gla mais au lieu mɔgɔ minnu choisi o mɔgɔw armée to mɔgɔw fɛ dɛ armée b'a dɔn mun b'ale kan a y'a remarqué dɔrɔn IBK bɔlen yɔrɔ na fɔ bi IBK minɛ ni bi cɛ u bɛ ka terroristes faga cogo min u bɛ k'u faga ten u bɛ ka terroristes faga cogo min na u bɛ k'u faga ten Farasi tubabu jɔn minnu bɛ yen nɔ u bɛ ka don mɔgɔw kun na ko o politicien mun filɛ ko de bɛ ka armée manipuler mais o ka élément dɔw bɛ armée la toujours o de y'a to aw bɛ to ka ko dɔ ye
ko de be bali ala abe mogo do nomele abaye olu ibeka ka armée mogo do ye mais surasi do kumbe ibeka ka tana surasi do kumbe ibeka ka tana o surasi do kumbe olu est républicain de olu be Mali fait ayo kuma ina mede ay vidéo partager dien be kame nié tié de photos fla aw nyana bi aw kana bifli konana Francier Mamoudiko ani M5 mogo munumbe ni tubabu jondo ko bere fara ɲɔgɔn kan u infiltrer le Mali armée de konana bi u keleme ka armée divisée bi Mali armée konana mogo do be armée konana hali gentu aba me kuma do la ko demiseni munumbe fangala ku tara Mamoudiko fe Mali maw groupe nye groupe fladi groupe munumbe no ye politicien ka mogo glané no ye tubabu jonye on debe ki dogo tata don digo ka ke inafo jeunes munumbe les jeunes qui sont au pouvoir ko jeunes tara ko les soldats sont allés voir Diko au lieu tubabu jon ou ka espion munumbu tchela on debe ki dogo ka ni barawke ay isa kawjimi ngininga kuna sini sura ka dugu je kununa isa kawjim tara fajirla fe anu ye nyogonye segu tungara beka kuma ay isa kawjimi ngininga ka bolo da qur'ane ka nimeka galo nurala ne ka aradar be fambe isa kawjim atara isa kawjim Mamoudiko ani politicien ni te fe ka togofo olu de be ka jesi sanno ka surasi demiseni doole u kolu la be oni farasi ani tubabu jom munumbe munumbe fanga no fe u be keleme ka ti dogo farasi de kofe bi parce que ma munumbe fanga la bi olu ko kuta to farasi tala olu ko kube malien de ka barake u be ka jeune munumbe nu te die kalama u be kolu de kungoro chauffer ça kolu bla anga surasi contrôle la ka foko surasi ko olu manipuler lembe mbalimaw u ko surasi bora surasi tese kaka tegenigi be fo awnyana surasi tese kaka sekere be fo wallahi ala surasi tese kaka sekere be fo surasi ma ibeka bla surasi ma bubu bla aw be dimina surasi ya ibeka bla mais ko be tese ka fo wallahi ko be tese ka fo surasi mbe awnde ka barala surasi sigini biche u be ka bunteni mu datero suka amma munu be ka wuri bi ko surasi ka boy o kanu baga ka page sanfɛ ay tala je naga soro be ka terroriste fagali mu ke mokti na be semasi page sanfɛ ita ye FSD ko demiseni chama be ita yo page fana chafela la donc balimaw mamunu be kani farasi tiensin bi mamunu be ka farasi ka jeke bi nyolu de fo onyena bi aw ka don Mamoudiko be fe ka marsi do boloda pour que ko demiseni munu be fangala u ka boy farasi be qui servi Diko de la sang. Je suis désolé, mais obligé qu'à fodi. Nta onege Diko komangonye nta contrôla. Ninge galo norala ala kana saratu tege ni matakan termu ka boala. Mega kuma mun fo onyana. Diko ni politicien ne be ka nyogonye dugo la. Mais bouye mu me nyoro, bouye to kalama. Wallahi. Bouye ba kun fe affaire na. Ou be ta ko gland dugo la. Diko bobo entretement. Diko de be ka bossa. Diko ni kawjim ani shogel ko kala maiga ani mutakatal bo mutakatal talasa ani kawjim ol de be ka jeune manipuler ka fo ko nunu be ka farasi ka barake alors que mo bula surasi nu fle mo bula oli e farasi ka mo di oli e politicien ga mo glané ndé ou be fait ka renforcer de munu be fait malika ga yere ma horonya soro ou be fait ko de la minorité là oni farasi be ka je ko baradi ke surasi munu me nyefe olu be ka malien de ka bara de kepi olu commandi farasi be qui servi Diko de la farasi be qui servi M5 tchegoroba munu be nu te fe u daga bo tulula parce que surasi demiseni munu be no u be fe mamunu nya wardu kata 91 la kana blabila mamunu ya wardu u be fe ka bede mene ka bedon kasola a mamunu nya ngana mu ke u ka vocalu u ka wardu taw u ka ko chama bidebe no a dogole ba dossier bebe na bo na dossier bora tchegoroba chama be M5 na u be na maluya soro mega tiene fa onyana o tchegoroba u de keleme ki u bede keleme ki fara nyogon ka bi u be ka barake ki dogo frasi kofe wala sa demiseni munu be no ku goya malien onye ka awla siga ula u ye ibe ka blade esko ye be ka bla o ma ibe ka bla o balima u me ko révélation de fo onyana bi aw kana ban demiseni na ay bo aw ku supporter a fora kamena marsi ke samedi dum mbalimaw
surasi ni yɛrɛ fana la surasi wɛrɛ bɛ denmisɛnnin minnu bɛ fanga la bi maaw b'u la minnu ye politiciens ka mɔgɔ dilannen u bɛ ka marifa de ta sa ka surasiw yɛrɛ tila fila ye sisan nɔ u bɛ fɛ ka surasiw tila fila ye sisan nɔ surasi minnu bɛ ka anw sago baara kɛ minnu bɛ fɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ u bɛ fɛ k'olu de bɔ yen balimaw o de complot bɛ kala bɛn M5 cɛkɔrɔba dɔw bolo à travers les kawjim wallahi billahi n tɛ ka nkalon tigɛ aw ye ne yɛrɛ wolo de n bɛ Facebook kelen sanfɛla la Diko komango ye sa ni bɛ ka nkalon nɔrɔ Diko la mɔgɔ kelen ka bɔ Facebook kan ka kuranɛ ta k'i bolo da la ko Seku Tunkara k'i bɛ ka mun fɔ Diko ma ko nkalon de don ni mun ye yɛrɛ wolo di bɔ ni kuranɛ ye i k'i bolo da kan ko ne ye kuma mun fɔ ko Diko bɛ ka kɛ ko nkalon de don ne nin tɛ foyi tɛ argument contre argument Diko fa ma neni Diko ba ma neni Diko ma dɔgɔya a ma buruja a fɔra de Diko bɛ ka mun kɛ aw la dɔnniyala de Diko ani Mali politicien mun ni tubabu jɔnw dera ka ni baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n bɛ mun ɲɛfɔ Mali sɔrɔsiw ɲɛna Mali sɔrɔsi minnu bɛ k'i tugu politiciens kɔ k'aw bɛna an ka mɔgɔ ɲɛnamaw kɛlɛ n'aw la anw population an bɛ wuli a bɛɛ ni Ala cɛ an bɛ fara Asimi Goïta kan an bɛ fara Maliki Jaw kan k'aw gɛn ko wulu n'a a y'a kɔrɔbɔ don o don k'aw bɛ bila Asimi Goïta contre la n'a y'a kɔrɔbɔ don o don k'aw bɛ bila Maliki Jaw ni olu ka groupe contre la wallahi aw bɛ Malien yɛrɛ wolodenw aw b'u sɔrɔ aw ɲa n balimaw u bɛ fɛ ka sɔrɔsiw kogoya anw de ye sisan nɔ pour que olu ni Faransi ka jɛ ka mɔgɔ dɔ choisi mɔgɔ min b'u ka business kɛ sɔrɔsi ninnu tɛ wari di mɔgɔ ma u tɛ ŋanamu kɛ et puis u ye ko kelen fana kɛ u nalen fanga la u y'u ɲɛsin terroriste de fɔlɔ ma k'olu kɛlɛli daminɛ Maliens aw kan ka dɔn k'a dɔn ko ninnu ye baarakɛlaw de ni sɔrɔsi kelenw ko n'aw ka wari suyɛnna n'a ye sɔrɔsi ye sɔrɔsi min bɛ ka bin aw kan a ye anw wele an bɛ to o sɔrɔsiw minɛ balimaw wallahi ninnu ye baarakɛlaw de ne dalen bɛ Goïta ka équipe la balimaw an ka sɔrɔsiw to an kunna mɔgɔw bɛ M5 fana olu fana bɛ janfa la olu ni politiciens bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu bolo ko bɔ olu de ka faveur la mais en réalité ko in bɛ ka kɛ film de a filmama de bɛ ka tourner aw bɛna ne ka tiɲɛ bɛ sigi ne ma mais ne ye kuma mun fɔ Diko ka côté la ni ngalon don aw ye sulamɛ de ne ye sulamɛ de a ye bɔ ni kuranɛ ye ko Seku Tunkara i bɛ ka mun fɔ Diko ma ni ngalon don a ye bɔ ni kuranɛ ye n'a bɔra ni kuranɛ ne fana bɛ bɔ ni kuranɛ ye kuranɛ de ala ka kumakan ye kuranɛ de ni bɛ ka ngalon nin nɔrɔ Diko la a ye bɔ ni kuranɛ dɔrɔn n'aw ye yɛrɛ wolo de dɛ a ye n'aw dalen b'a la dɛ aw minnu bɛ ka Diko la fasa aw ala ko kan ka tiɲɛ fɔ ne ma Diko fa neni ma ba neni ma den neni ma muso neni hali Diko ka jakuma ma neni ma Diko dɔgɔya fana n ye mun fɔ n faso ni mɔgɔ ko k'i bɛ n faso ta k'a da jugu ma n b'i tɔgɔ fɔ n b'i dénoncer bonya ani karamaya kɔnɔna na n balimaw janfa mun bɛ ka bɛn Mali armée contre la armée yɛrɛ wolo mun bɛ an kunna bi n'u bɛ ka terroriste a y'a yɛrɛ remarqué dɔrɔn Faransi ja tigɛ kojugu Faransi ko k'ale ɲinana a ka marifa dɔw kɔ ko terroriste y'o ta o ye ka n ka sɔrɔsiw minnu bɛ fanga la k'u bagabaga n'aw ma fanga bila an bɛ terroriste bila u la u taara MNLA kama ko MNLA kana bila an ka sɔrɔsiw contre la SEMA mɔgɔw ko k'olu tɛ fɛ ka sɔrɔsiw kɛlɛ SEMA mɔgɔw olu ko k'olu tɛ fɛ ka Mali sɔrɔsiw kɛlɛ sisan u ye SEMA de to yen sisan nɔ u bɛ ka t'u nɔrɔ terroriste de la sisan nɔ k'olu ka marifa k'u ɲinana kɔ n balimaw a y'aw ɲɛ yɛlɛ aw ka tulo dayɛlɛ aw ka ko taabolo lajɛ dɔrɔn wallahi billahi janfa bɛ an ka armée contre la anw de kan ka wuli sa ka ninnu dɛmɛ bi ninnu de bɛ ka baara kɛ bi dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna dɛ minnu bɛ mɔgɔ bato la minnu ɲɛ cilen don minnu tulo cilen don minnu ɲɛ tɛ ko la aw olu to yen NJIGA ye NJIGA de mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ Mali fɛ u t'u fa fɛ u t'u ba fɛ u b'u ka kanubaga dɔw de fɛ u sɔnnen bɛ adamaden wɛrɛw ye ka tɛmɛ hali Ala kan aw olu to yen hali ni ye kalo yira olu la olu b'a fɔ ko non ko ye tile donc a y'o mɔgɔw to yen an ka continuer an ka faso jɔ fɛ faso in bɛ jɔ mais ko dogolen mun bɛ dogo la Seku Tunkara bɔra k'o de fɔ aw ɲɛna bi CNSP a kɔnɔna la espion b'a kɔnɔna na u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ bɛ CNSP kɔnɔna na olu ye politiciens ka mɔgɔ dilannen de u bɛ fɛ k'u lawuli k'u yɛrɛ dama kun kari ɲɔgɔn na n bɛ k'aw labɔ a kalama depuis sisan dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi walayi u bɛ politiciens ninnu u ni Faransi bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ u bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔw armée denmisɛnninw ninnu contre la u bɛ ka mɔgɔ dɔw armée denmisɛnninw contre la o plan de bɛ ka dilan dugu la
anga wuli anga armée nous soutenir anga ira ka fuyena ka foko Mali be degere nabi amanga surasu ko mbalimaw France desele me ka sinogo bi ali France jatige gujuwe marfachi anga bisila ka mogo do faka ko erari mamunu be feka Mali bo ata Mali ga yerema horonya dama ol de sigili fle an kuna bi ne ken yawla doniya Mali kono je connais tout de kasia Mali kono mogo langolo de kacha Mali kono bebe politologue be économiste ni ga ali be do la famille al ne do ta inbox ko ngula famille ou be botro parce qu'ils sont manipulés par les faux politiciens. En réalité, France de Quinglan. Mais France trahira de façon dénuement de Wula, kana France John Gen, France Mouna Bekolo kana kou retardé. Au lieu de faire bouscler là, ni yere wolo ye munu ko Mali te clade. Au lieu de faire na kou genga boy. Politicien a décelé me ka Shinoro ba e data yi. Parce que allez la ta français quand le ka ko glané do avec a bolika do digo ka 1h du matin 2h du matin avec bolbol la fambe wallahi ne ala na krache a décelé me ka Shinoro bi parce que français de allez à l'heure du français ma ko français allez na ke président allez mo do choisir ka transition dirigée sinon allez arrêter la transition kede abena mo do la transition na ou na ni si be ni demisenu façade de jalima ama seda wulle au contrôle la ama bela jele wulle au contrôle la balima aka nga don de pour la ka foko jafa be Mali contrôle la anga to anga armée ko afora kambe bo ni samerina mbe confirmation ngini ni confirmation soro nanga nga bo samerina ou be na manga bo metla ko réponse dawma ay to anga jeune ko Asim Goïta wallahi yere wulu dindi do Asim Goïta taw janfade anga jamana président croix no Asim Goïta yi ani jaw Maliki jaw wallahi nous me Mali fait wallahi be Mali fait ou commande politicien parce que politicien be fait ka France ka baradike anye sam bisaba de ke ni politicien kelen nous ou be de farale me nyoko ka sanno armée contrôle la me ka tien de fo onyana de Mali armée aw kana so janfati ko na farade ni janfati munu be armée la na u bora dongo do armée majorité olu be Mali fait olu te France fait de olu te fait Mali ka fait France ma de aw munu ye pion ni politicien be ka pousser aw camarade contre la na ya korobo dongo do wallahi ala fu fafu abela kale zamala abela kale ntare la abe for no la ka aw ni ke ala tanya aw bulu wallahi aw munu be fe ka janfa ke Asim Goïta contre la aw munu be ka fe ka janfa ke Maliki jaw nu contre la na ya korobo wallahi atenya aw bulu Mali e baraka jamana di Mali armée 99% ou be Asim Goïta ko ou ba do Asim Goïta e chemia hali erebelu ba fait maintenant do détail ou la bebu fait bi ou be fait beka ben awa nne be se kana ni bengede ima France te ka Shinoro sita Shinoro tigera ka bo France nyala France ka pion ne be ka France ka barake sanno France ka pion au politicien ou Chokoroba dama de be ka faranyo ka san ka jeni enjiga uta ku shuku bla armée la ah non armée en janfa armée ba nketa hali armée era de fitininke mogo munu be ka erreur ke armée konana olu mogo yu ka pion glanon de u be ka daba kama de ka to ka erreur ke kudo ka ta digo fende u be ta yoro dara abi foko ni armée mogo te ka décision keleta mogo do de bula munu be ka bar kuntan ke ku to tien ka armée ro goya mogo ye ka ke ina fo armée dogole be politicien do ko fe ma munu be nyefo dogole te mogo ko fe de le politologue se ku tongara depuis New York janfa be de folie flongena pew ay vidéo partager bien beta mais la deuxième épisode que ni be deuxième épisode que mena togo yere de fana fo mamu fana be armée kona nu be fe ka jafa ke mbe bona togo yede na ya korbo dongo be bona togo de alisi be bembulu politicien mun fana dogole mbu ko fe mbe tla ka bunu be togo yi ko imba kalama a dossier ben tege de kono ala kan be chienrema ala ka herake nye kuma fo chete Mali kono mu be se kan soso ni be soso toro boni couronne de boni couronne ni borani couronne be boni couronne nye kuma mu fo tant de do lege se de do malangolo tse ka segu tungara famia mambe mokoko kala o tse ka segu tungara faso denjugu faso denangolo o tse ka segu tungara famia o te na soni kuma parce que ale tate Mali ko ale taye mokoko di mogombe stra alanya mogomko même Mali fe mbe sa Mali no fe o de be ni kuma ye ka analyser ka famia ala ka tili nyima dans bela djelema vive l'armée malienne vive Asim Goïta vive Maliki Diaw vive l'armée malienne Mali armée Mali police Mali gendarme ayetu Asim Goïta ko de na ya me ko marafa chika mora kati dongodo ayetu Asim Goïta ko ayetu Maliki Diaw ko aw kala to faso denjugu ka nunu bo genga buinde nunu ye faso de nyuma de nunu be armée ka kele de la anga dugu konturu chira do ma miri u ma tagasi o be kla ka ta tugo farasi kelen ko an be ka here soro wakati minuna mogo do be na kubira nga here kunayanda atenya awbulo sa ala here to soma balimaw ala ka here kan beladile deuxième épisode o be sala kana akan be siamre